sɔrɔ kɛ sira mun fɛ a bɛɛ lajɛlen senna sumayalen don yala kuranɛ yɔrɔ minnu bɛ kuma garisɛgɛ kow kan ni mɔgɔ min ye olu yɔrɔw sɛbɛn olu sɛbɛnnen kɔfɛ ka olu ni wusulan ɲagami ɲɔgɔn na ko o kɛ ka i wusu k'a ka ca Ala fɛ ko b'a to i garisɛgɛ bɛ foni ko baara kɛli ko kiti jumɛn b'o la silamɛya kɔnɔ. Ala k'an sababa bɛn. Amiin ya rabbal aalamiin. Garisɛgɛ foni ni garisɛgɛ siri bɛ Ala subhanahu wa ta'ala de bolo. Ala ka danni cogoya la. Tuma dɔ la a bɛ adamaden garisɛgɛ foni bɛ kɛ lajarabili ye. A foni yɛrɛ lajarabili don parce que kuranɛ b'o fɛ Ala b'an lajarabi ni hɛrɛ ye k'an lajarabi ni tɔɔrɔ fana ye. Donc tuma dɔ la hɛrɛ dayɛlɛli i ye lajarabili don maa dɔ bɛ sɔrɔ yen sɛgɛ waati a bɛ Ala dɔn nka ni hɛrɛ kun bɔra dɔrɔn a bɛ ban Ala la Ala b'a tigi lajarabi ka filɛ ni hɛrɛ ye. Dɔw yɛrɛ bon o fana kelen don garisɛgɛ gɛlɛya fana ye Ala ka lajarabili de ye ni o fana nana fana e bɛ a fila bɛɛ ta ni Ala de ye komi Alakira ko sallallahu alaihi wasallam mumini ka ko ye kabako de ye wa Ala t'o kɛ bɛɛ fana kɛra mumini a ka fɛn bɛɛ ye hɛrɛ de ye ni hɛrɛ ko nana a b'a la waleɲuman dɔn Ala bɛ dɔ fara kan wa ni gɛlɛya ko nana degun ko nana a bɛ sabali Ala bɛ o fana k'a ma hɛrɛ wɛrɛ ye mun ye an ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw n'an bɛ mun ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ka taa siraw la ka e yɛrɛ wusu ni kuranɛ sabali ni fɛn ninnu ye o tɛ garisɛgɛ foni wa innama mun bɛ se ka kala a bɛ tubi de caya kuma dɔ la a bɛ se ka kɛ garisɛgɛ in fana bɛ siri ka da e yɛrɛ ka kɔlɔlɔ ni ka degun dɔ kan an bɔra k'a fɔ an ka juma tɛmɛnen kuma ɲɛbila la nka an bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ an bɛ to ka bɔda dɔw ɲini a la mɛ n'an ye kuranɛ filɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye bɔda dɔw di o dɔ ye Ala ye siranya ye ko ni mɔgɔ min siranna Ala ɲɛ a bɛ bɔda ɲuman dɛmɛ ka ko la a bɛ kɛ garisɛgɛ ma jigin ni mun ye. Filanan fana Alakira b'a jira sallallahu alaihi wasallam madama ne bɛ balima silamɛ dɛmɛ Ala tɛ fara Ala fana bɛ e dɛmɛ an y'a fɔ juma tɛmɛnen kuma o kuma ni hamiw ni gɛlɛyaw ni fɛnw cɛla e yɛrɛ da la e yɛrɛ ka miiri ka maa dɔ yɛrɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ e fana k'o tigi dɛmɛ ka bɔda ɲuman dɔ ma Ala fana bɛ bɔda dɔ di e ma o tigi dɛmɛli bɛɛ tɛ wari dili ye e ka hakilina bɛ dɔ ka gɛlɛya wuli e yɛrɛ wuli ka dɔw kunkolo bɛ ko dɔ ka gɛlɛya wuli donc ni a ma ɲa ko a ka yafa ɲini de caya Ala fɛ a ka istighfaru yani yafa ɲini caya comme kuranɛ nana tuguni fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yani summa n'o kɛ Ala bɛ mun kɛ Ala bɛ nin kɛ Ala bɛ nin kɛ Ala bɛ nin kɛ an bɛ min fɔ a tigilamɔgɔ ye parce que garisɛgɛ gɛlɛya ni nafolo ko sitana ka dondaba dɔ ka adamaden nɛgɛ ka se filanganfoya ma so i bɛna daminɛ n bɛ n ye kuranɛ de sɛbɛn n bɛ ka o de wusu summa dɔ wɛrɛ bɛ don a la 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 fo ka taa se maa ti ladili mun ye saddan zariya a yɛrɛ kana dayɛlɛ yɛrɛ ɲɛ mun bɛ taa n'a laban n'a yɔrɔ wɛrɛ la a ka dɔ fara a ka Ala siraya kan a ka dɔ fara a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni siraw sira ye a ka o dɛmɛ kɛ a ka dɔ fara a ka yafani ka Ala subhanahu wa ta'ala bolo inshallah ta'ala Ala bɛ na ni bɔda dɔ ye ka di a ma n t'a encourager k'a fɔ ko a ka kuranɛ aya de sɛbɛ yani fɛrɛ k'a bɛ wusu ko b'a garisɛgɛ dayɛlɛ ne t'a encourager o la n y'a sɔrɔ alimami bɛ mun fara a yɔrɔ kan inshallah ta'ala alimam filanan bɛ طيب Ala k'an bɛn sababa ma amiin ya rabbal aalamiin Safud bɔra k'a fɔ cogoya mun na o don garisɛgɛ ye fɛn mun b'a la n'a bɛ bɔ Alahu Taala de yɔrɔ k'a di jɔn ma Alahu Taala ko an b'a kɔnɔna la wallahu khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun Alahu Taala ko k'ale Alahu Taala de bɛ aw dan kelen o kɔfɛ ale Alahu Taala de aw garisɛgɛ fila o kɔfɛ ale Alahu Taala de bɛ aw fatu saba wa ale Alahu Taala de bɛ aw lakunu saya kɔfɛ ko ɲala fɛn wɛrɛ mun bɛ yen n'aw ye kɛ Ala jɛɲɔgɔn ye ko fɛn b'olu cɛla mun bɛ nin dɔ kɛ wa ko foyi tɛ nin ye ale Alahu Taala kelen dɔrɔn ka ko kɛta de o la ni aya in daminɛ bɛ fɛn mun jira an na o de ye k'a fɔ jɔn ka dɛŋaniya k'a fɔ garisɛgɛ mun ne ale b'a nɔfɛ a tɛ bɔ foyi yɔrɔ k'a di fo n'a kɛla Alahu Taala kelen pe dɔrɔn ye wa jɔn jɔyɔrɔ ye mun ye garisɛgɛ ko la o de ye i bɛ sababu mun ta walasa ka garisɛgɛ lasɔrɔ ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ bɛ yen
kuma kan mun bala ne abi albani ka sahihul jami'u konnala kamina ka bo jabir ibn abdullah yoro qala kala ko sallallahu alaihi wasallam law anna ibn adam yahrubu min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut qala kala ko sallallahu alaihi wasallam kunna ya suraka fu haramade ibe boli igerziganye ina fa be boli sayanye cukaya muna ko igerziga be kun ila ki lasoro ina fo saya fana be ku ila ki lasoro cugumna okoro ene haramade feraw tigay ka fo ko ale be are kisi sayama amana ta yoro yoro la ne saya wati sela bisa o cugo kelen fana do Allah taala e gerziga mun fana sebe ye o gerziga fana bi yoro nyini ni kala wo mun kono abti soroy ite boyan fo igerziga kabba ala karaka kuma kan rabbi sallallahu alaihi wasallam mun ko nana ko Allah taala e meleke jibril bla ka fie ala kara duskuna ka fay ko ni site sa ka bodu ko len sanfe fo ishi ka dafa o igerziga fana ka dafa ko akiga nyini ko nyumana anyini ko nyumana itna fo isoro ka teme igerziga ka ni ala karaka kuma kan sallallahu alaihi wasallam ni kuma kan nun fana laje ibaye ka fo gerziga e fe mutlale no Allah taala bulu jon joro e munye ala o sababu dia sababu mutawala saka Allah soro sababu don gelo ya atlanka ke sababu sugu flay sababu dobe munye sharia ka sababu dile yamma sababu dobe munte sharia ka sababu dile sharia e sababu mudi amma amota wala saka gerziga soro nga sharia mo sababu mudi amma antota wala saka gerziga soro ka don ka fo sharia ni sababu indi wal mama ni sababu indi ame inga taga alquranama an ala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam ne kira ka sunna laje kurna jigina ala kira de kan sallallahu alaihi wasallam nga amma e donkelin sila ka fo gerziga aya munumbe alqurna konnala ko ala kira e do sebe walma kira e do wushu walma ala kira e do mu ayre la otay ito me mosika kuma kana o tuga yakilin fanala ita ye ala kira ka sahaba sika kewalla kiba foko oyeninke korna jigla ulu dene fantanya don tumbe ulu dawla fo abu hurairah reba langali awni ka fo kongon tumbe ali sirika bin kuma dawla ala kira ka sudala sallallahu alaihi wasallam ale bete chuka ya munakira ka sahaba ro tumbete ni Musa ibn Umair asutara la chuka ya munako laje ibado ka fo gere ya tumbe ma do tumbe kira ka sahaba wala shiro tunto bulu dumunin tunto bulu dairi ma sura sira foi tunto bulu otme shi ala kira ka musilla sallallahu alaihi wasallam awnin korna be ka jigi ala kira ka gerjiga kuma ka me ka fa korona la ulu yere be ka me kira yere fana ba kalama krama addi uluma ko bo ayinin ke wala sala ka gerjiga dama wala kora de ka fo ko ninte sababu yi sababu mumbala ne mo kan kata kada ka doba laje ka fo ko ayi amma do ko ala de ba dingane sababu de awo sababu dobe sharia jena ne munyi kira ujira ana sababu dobe sharia ma jene munyi ala kira ma ujira ana sallallahu alaihi wasallam ala kira sallallahu alaihi wasallam ma ni jira ana nga ay sirawero jira ana amsiga Allah taala del ne siramune o siraw doye dumay o e ere ka do ko nala iga Allah taala deli doni do kay mun do sabatila ka ala kira yoro sallallahu alaihi wasallam la hawla wala quwwata illa billah wala ini misro utuga yakilin fanana allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni nimena ka ala kira sallallahu alaihi wasallam ala yafama ikan kanda kan lafiya ika ngerzige ka hinena nimena ka ala kira sallallahu alaihi wasallam kadaka arabu burushuna madonna nama ko ala kira me fe ga fendia min mun fonni ala ce ka ala delne ay ala kira kama ka fo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah ayata ga kurunun ka ko kira ma ko nimbe ala de tay ngane tay dumay ala kira nani raddi amma sallallahu alaihi wasallam ka fo allahumma ighfirli wahdini wa'afini warzuqni ala kira ni nani dam sallallahu alaihi wasallam ay ataga kuru unnani fanaka ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko ya ataga kuru je her ani lahara here bela jenika kada ka beni do yin ko na ko warzuquni ala ngersige wala o keli
o sabatilino ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o cogoya kelen fana Ali ibn Abi Talib ka hadisa be Albani ye hadisa mun kɛnɛya k'a fɔ ko jɔn dɔ taala Ali ma ko k'ale matigi k'a ka wari mun sara walasa k'a kan hɔrɔnya o wari sarali giriyala ale kan a bɛ fɛ Ali ka duwawu d'a ma a bɛ mun kɛ walima Ali k'a dɛmɛ o wari sarali la Ali ko a ma ko a to n ka fɛn dɔ d'i ma fɛn mun ni alakira y'a ɲɔgɔn di yan sallallahu alaihi wasallam ko alakira ko ne juru b'i kana hali n'a y'a sɔrɔ kulu ɲɔgɔnna don ko ne ye nin duwawu in fɔ k'Alahu taala bɛ i dɛmɛ a sarali la k'a k'a fɔ Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka a ye nin d'a ma n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun ko fɔ k'Alahu taala deli sɔrɔ la k'Alahu taala deli gɛrisigɛ ɲuman na o kosɔn alakira ka kumakan dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ne Alahu taala ye fantanya jigi maa mun kan n'a y'a jigi k'a da maaw kunna ko o tigilama a ka fantanya tɛ bɔ a la nka ne Alahu taala ye fantanya da maa mun kan ne y'a di Ala ma ka Ala deli ko Alahu taala b'a wuli ka bɔ i kan o la i bɛ Alahu taala deli ni sababu mun ye alakira o sababu d'i ma sallallahu alaihi wasallam o sababu si tɛ yen k'i b'a fɔ ko nin dɔ b'a kɔnɔna la nin ye fɛn mun ye an ka diina in tɛ fɛn ye e k'a ye k'a fɔ ko a bɛ bɛn walima a tɛ bɛn alabato bonda la foyi de magan ka kɛ f'a ka sɔrɔ mun yɛrɛ kɛla ka tɛmɛ a bɛ fɔ nin de la ko alabato la lasulu ye mun ye i ka jɔ ka fɛn kɛ ni alikuranɛ ye fɛn mun n'o ma minɛ ka bɔ alakira yɔrɔ o de kɛli tɛ bɛn ka d'a kan kuma dɔ la dɔ b'a fɔ ni ɲɔgɔnna la ko bɔn k'i ka alakira ka kuma dɔ jira ala ko ala k'a tɛ bɛn mun na kɔrɔna kɔnɔ walima kɛra ko k'a tɛ bɛn mun na kɔrɔna kɔnɔna la diina kumakan tɛ nin ye fɛn o fɛn mun b'a la n'a bɛ kɛ ko ala ko sira dɔ don mun bɛ ɲini a la o de ye k'a fɔ dalilu jira ko a kɛlen filɛ nin n'i ma dalilu sɔrɔ k'o jira o kɔrɔ ye k'o tɛ yen de ka d'a kan alabato bonda la ani ala ko bonda la lasulu ye mun ye o de ye k'a fɔ foyi tɛ yen fo sariya ye mun di ni mun ma sɔrɔ k'a fɔ sariya y'o di o kɔrɔ ye k'o tɛ yen de ka d'a kan mɔgɔ dɔw ka faamu olu bɛ ko ta k'a turu a kun kan e mun b'a fɔ ko a kɛli bɛ bɛn e de bɛ dalilu de kɛra filɛ a y'a kɛ kɛra ka sahabaw filɛ o y'a kɛ alakira ɲɛna sallallahu alaihi wasallam nka mun ko k'a fɔ k'a tɛ bɛn alabato bonda dɔ dun don o tigilamɔgɔ de ka kuma ye sababa ye fo dalilu ka sɔrɔ mun b'a jira k'a fɔ k'a bɛ bɛn o la nin mun filɛ nin alakira ma nin kɛ sababu ye sallallahu alaihi wasallam nka yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka o ɲɔgɔnnaw kɛ e b'i ka kɔrɔna kalan na i taara se aya dɔ ma aya mun kɔnɔna la ni Alahu taala ye a ka sɔnni ko fɔ misaliya bolo ma i taara se aya dɔ ma Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir la isala ni ɲɔgɔnna ma Alahu taala bɛ garijɛgɛ foni maa ye maa mun y'a diya wa a bɛ garijɛgɛ fana koro maa kan fana maa mun y'a diya o yɔrɔ in na e Alahu taala deli e Ala ne b'i deli ka n sɔn garijɛgɛ la n'i y'o kɛ o ɲɔgɔn yela alakira la sallallahu alaihi wasallam ka d'a kan kira ka sufɛ nafila seli kɔnɔna la n'a tun sela hɛrɛ aya ma a bɛ Ala deli a hɛrɛ la n'a sela jangata aya ma a bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ o jangata in tɔɔrɔ ma o la o ɲɔgɔn kɛli baasi tɛ o kɛli la dɔ b'a fɔ ko ne maa mun ma kalan o b'a kɛ cogo jumɛn la a jɔn ye mɔgɔ bali k'i kana kalan ka d'a kan alikɔrɔna kalan ni silamɛ bɛɛ kan wajibi de ye silamɛ bɛɛ ka kan ka se ka alikɔrɔna kalan ne e y'i kun bɔ i ka wajibi kɔrɔ k'i bɛ dɔwɛrɛ dilan sariya ma mun sara d'i ma jalaki e de ta ye o la k'i to alikɔrɔna kalan na i Alahu taala ka hinɛ ko fɔtɔ yɔrɔ dɔ la walima i Alahu taala mankutu fɔlen yɔrɔ dɔ la i ka Ala deli ni o mankutu ne ko Ala ka gɛrisigɛ ɲuman d'i ma baasi t'o kɛli la ka d'a kan Ala kɛra i jɛndon la sallallahu alaihi wasallam n ye hadisa mun fɔ k'a fɔ kira ko ne Alahu taala ye fantanya da maa mun kan n'i y'a jigi k'a da maaw kunna k'i k'a dɔn k'a fɔ a dɔnni tɛ ta wa fantanya in tɛ ban nka n'i y'a da Ala kunna ka Ala deli ko Alahu taala bɛ i sɔn Alahu taala b'i fɛntigiya o la nin mun filɛ nin de ye a kɛcogoya ye sababu caman bɛ yen alisilamɛya ye minnu di an ma n'an y'olu ta ko garijɛgɛ bɛ foni Ala ye sira y'a dɔ ye wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haythu la yahtasib ne maa mun siran Ala ɲɛ ko ko la Ala bɛ bɔda d'i ma Ala b'i garijɛgɛ ka bɔ yɔrɔ la i t'a jigiya k'a fɔ ko i ka garijɛgɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na cogoya kelen na Ustaz de mun fɔ yafa deli Alahu taala bolo Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man akthara al-istighfara ko ne maa mun ye astaghfirullah fɔ kɛ k'a caya ja'ala Allahu ta'ala lahu min kulli dhiqin makhraja ko Alahu taala bɛ bɔda d'i ma
ka degun bɛɛ lajɛlen na wa min kulli hammin faraja ala bɛ tila ka hami o hami ala b'o bɔda d'i ma a bɛɛ la ka wuli ka bɔ i kan wa razaqahu min haythu la yahtasib ala ta'ala bɛ tila k'i gɛrɛsɛgɛ ka bɔ sira kan i t'a jigiya k'a fɔ ko i sɔn fɛn bɛ bɔ sira mun kan ni hadisa ye imam ahmad ka musnadu kɔnɔna la ahmadu shakiri y'a kɛnɛya k'a fɔ ko hadisa kɛnɛman don o la nin ma jirana k'a fɔ yafa deli ala ta'ala bolo astaghfirullah fɔli ka caya jɔn ka sɔrɔ sababu dɔ i ni ala ta'ala ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn dɔ bɛ yen mɔgɔw ka hakili to nin yɔrɔ in na o ye jumɛn ye ala ko baara i kana to i ka laɲini ka kɛ a kɛli la k'i bɛ diɲɛ sara nɔfɛ ka d'a kan n'a fɔla ko astaghfirullah ye sababu ye ala ta'ala bɛ jɔn sɔn ni mun ye ne ka astaghfirullah fɔ kun de ye n bɛ fɛ ala kan sɔn de o kɔrɔ ye hali n'a ye ala diya a kana jurumi yafa quoi nka fɔla ko ne astaghfirullah fɔ ko ala ta'ala bɛ gɛrɛsɛgɛ fɔ ala ka gɛrɛsɛgɛ fɔ ne hali ne jurumi ma yafa n'i y'a fɔ ne nin laɲini a tɛ minɛ dɛ i b'a fɔ ne yafa deli ala bolo ala ka yafa i ma ni ala yafalen i ma ala kɛra ka kumakan mɛn sallallahu alaihi wasallam ko ala ka jɔn a bɛ kumandiya ka bɔ a gɛrɛsɛgɛ ma kuma dɔw la n'a ka ala kota dɔw sababu ye o la ni ala yafalen i ma o kotaw la i kumandiyala ka bɔ i gɛrɛsɛgɛ sɔrɔli ma ni kota mun sababu ye n'o yafala o kɔrɔ ko gɛrɛsɛgɛ in o tɛ kumandiya ma i b'o lasɔrɔ nɔgɔya la ko in ɲini de o de kosɔn nin baara minnu fɔlen filɛ nin k'a fɔ k'i ka ala ko baara kɛ diɲɛ nafa ɲinini kama o tɛ fɛn mun b'a la n'o bɛnnen don an ka hakili to o yɔrɔ in na ala k'an bɛn sababa ma. ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ɲiningalikɛla dɔ fana ka ɲininkali bɛ yen ko ni mɔgɔ min tɛ se ka istihara k'i yɛrɛ ye e taara se mɔgɔ dɔ ma min kalannen don k'o tigi ka istihara k'i ye o ye istihara kɛ e ye istihara in kɔfɛ o tigilamɔgɔ kɛ e ma ko n'i ka istihara kɛ ko a kelen kɔfɛ ko n dalen ko n sigura ka bagan dɔ ye i bɛ nin bagan in faga k'o kɛ saraka ye o de b'a to i ye min laɲini i ka laɲiniw bi sabati ko yala o bagan masina fagali bɛ bɛn i ye wa sadhut ala k'an sababa bɛn istihara ye ala bato de ye bato mun na a ka kan ko bɛ mun kun ka e de k'a kɛ hadisa bɛ na ni o de ye k'a fɔ idha hamma ahadukum fil amri ne aw dɔra kelen ko y'aw dɔra kelen hami ko dɔ bɛ kɛ de hami k'a fɔ i k'a kɛ tan bon mun ye k'a fɔ ko i ka mɔgɔ wɛrɛ bila k'a kɛ e place la bon n tɛ lasulu dɔn ale la lakin lasulu ye mun ye e yɛrɛ de b'a kɛ bon k'a fɔ ko n ma kalan hali n'a tigi ma se arabukan fɔ la ne la ale man ka dɛsɛ ka bamanankan kɔni fɔ a kɔrɔ ka f'a ye a yɛrɛ ka a kɛ parce que ka istihara kɛ n ye karisa istihara kɛ n ye babu mun no a bɛ ka babu caman da caman yɛrɛ an fɛ da mun cɛ ka jugu kosɛbɛ parce que karisa istihara kɛ n ye o istihara ko bɛ taa laban kuma dɔ la fo ka taa se lagɛliw ni filɛliw ni fɛn bɛ ka kɛ ma jaabi ye fɔlɔ ani fana mɔgɔw ka mun faamuya a yɛrɛ de y'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ o hadisa ma jira na aw abada ko ne istihara kɛra ko ala b'a jaabi jira la ni suko de dalen suko ra dɔrɔn nin bɛna jira nin bɛ kɛ tan hadisa ma o fɔ anw ye nka mun bɛ fɛn kɔnɔna na dɔrɔn ko kɔni dira ala de ma e y'a jira ala de ala hɛrɛ bɛ mun na fɛn fila don hɛrɛ bɛ mun na o tannen aya ala bɛ na i ɲɛsin o de ma wa ala bɛ na ni nɔgɔya ye o ko de la o bɛ taga mais k'a fɔ ko n'i y'a kɛ fo n ka daga sɔngɔ dɔrɔn suko de ka jara parce que mɔgɔ bɛ ka istihara fana gulon suko la a gulonnen tɛ suko la a gulonnen tɛ k'a fɔ ko fo ka jaabi ye suko de la donc madama n'a gulonnen tɛ o la k'a fɔ ko n sukora ka bagan ne i bɛ bagan ne faga fɔlɔ hɛrɛ in bɛ sɔrɔ kana istihara dun gulonnen tɛ hali suko yɛrɛ la istihara gulonnen bɛ ko mun ni e b'a nɔfɛ e bɛ ka ɲini ala ka sugantili kɛ fɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ ala de b'a dɔn ka hɛrɛ min na ala bɛn'o latigɛ ala b'o dayɛlɛ k'a sɔrɔ n'o gulonnen tɛ e ka nin saraka in bɔli la o gulonnen tɛ e ka suko yiri la o gulonnen tɛ nin na istihara ko in kɔni mako bɛ a ka faamu mɔgɔw bolo faamu cogo ɲuman yɛrɛ la tɛ n'a fɔ an mun carilenma cɛra bi kosɛbɛ bal kuma dɔ la dɔw b'a kan dɔwɛrɛ hali mun tɛ kira yɛrɛ ka hadisa yɛrɛ ye parce que minnu b'a fɔ ko o b'a telima yɛrɛ kɛ teliman dɔw kɛcogo bɛ kɛ ni fɛn wɛrɛ mun tɛ kira ka hadisa dili ye wa ne dara dɔrɔn i b'a ye suko la bon yani n tɛ lasulu dɔ o fana na
k'a fɔ ko fo i ka jaabi ye suko de la n t'o dɔn surtout ka taa se sukura ni Nigeria parce que tant que sariya ma a gulon suko la fɛn bɛ bɔ suko in kɔnɔna na mais bon et puis ala k'an sutura c'est-à-dire mɔgɔw kana ka bateau gulon suko la quoi saraka ninnu bɔli ye bateau don bon bɛɛ kana gulon suko la sinon ni a taara ten tuma dɔ la fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a kɔnɔ fana i ma sigi ni mun fana ye tuguni kura ye donc an bɛ mun fɔ istikharatigi yɛrɛ ye ale yɛrɛ ka a istikhara k'a yɛrɛ sɔnma hali n'a tɛ se ka arabukan fɔ a ka kɔrɔ ɲini n'a ye salamu bila ka ban kɔrɔ min kan ka fɔ ala ne bɛna n ka ko ɲɛɲini e de fɛ e de bɛ ko dogolen dɔ ne t'a dɔn se bɛ de ye se tɛ ne n'o y'a sɔrɔ nin ko min bɛ ka ɲɛɲini ta ni n ka hɛrɛ b'a la dunuya ni lahara ni n ka laban ko ɲuman b'a la ala a latigɛ ne ye a latigɛ ne ye mais n'o y'a sɔrɔ n ka hɛrɛ t'a la dunuya ni lahara n ka laban ko ɲuman t'a la ala e ka a kun cɛ ka bɔ ne da la ka ne fana kun cɛ ka bɔ a da la wa n ka hɛrɛ min ala ko latigɛ ka ne ni jɛ ni o ye bon e kɔni ne ye nin kɔrɔ ɲini k'anw kana i bɛ se ka a kɛ ni o ye bon bolo ka fisa ka tɛmɛ e ka mɔgɔ comme ça mɔgɔ wɛrɛ ka duwawu kɛ ye mais a tigi ye istikhara kɛ bon n tɛ lasuru dɔ la ne y'a sɔrɔ imam bɛ yani lasuru dɔ fɛn dɔ ale bɛ se k'o fɛn an bɛɛ ka faamu dɔ sɔrɔ la ala k'an sababa bɛɛ ala k'an bɛɛ sababa ma nin ɲininkali in na fɛn fila de bɛ a la a fɔlɔ ye mun ye ka mɔgɔ wɛrɛ yamaruya k'a ka istikhara k'i ye a filanan ye mun ye istikhara kɛlen kɔfɛ ka sugo labaara ni istikhara ɲɛli ni a tiɲɛni mun ye mɔgɔ wɛrɛ yamaruyalen ka istikhara kɛ i ye dɔnnikɛla fanba bɛ mun ka o de ye k'a fɔ ko o tɛ fɛn sabatilen lasulu tɛ a la Ibnul Qayyim rahimahullah a da sela ma a ka sɛbɛnni kɔnɔna la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ istikhara kɛ mɔgɔ ye o cogoya kelen na Ibnul Uthaymin rahimahullah a ka ɲininkali jaabi dɔ senfɛ a fana ye nin kuma kelen in fɔ ko mɔgɔ tɛ istikhara kɛ mɔgɔ ye ko ka d'a kan alakira ko hadisa kɔnɔna la sallallahu alaihi wasallam mun ye Jabir ibn Abdullah ka hadisa ye Jabir ko alakira tun bɛ olu lakala istikhara la i n'a fɔ a b'o lakala Fatiha sura na cogoya mun na ko alakira ko idha hamma ahadukum bi amrin ko n'aw dɔ la kelen hamina ni ko dɔ kɛli a jiginna aw dɔ la kelen kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ ko dɔ kɛ o la i kan ka faliyari ka arakatayini k'i ka jɔko fila seli mun tɛ farida seli fo ka taa bila hadisa dan na o la k'i b'a ye k'a fɔ nin mun filɛ nin yamaruya ɲɛsinnen don jɔn de ma mɔgɔ mun b'a la ni ale bɛ istikhara kɛ a yɛrɛ ye nka a ma fɔ ko i ka mɔgɔ dɔ yamaruya ne istikhara kɛli o de kama Ibn Uthaymin rahimahullah a ye misaliya dɔ di nin yɔrɔ in na misaliya in jɛlen don kosɛbɛ a ko ni aw fila donna misiri kɔnɔ kira ko n'aw dɔ la kelen donna misiri kɔnɔ k'aw kana sigi fo i ka jogo fila seli ne ni mɔgɔ dɔ donna ɲɔgɔn fɛ misiri kɔnɔ k'e ka sin ka i sigi k'a fɔ bɔn karisa i ka jogo fila n'i y'o seli ka ne fila fana ta seli n'i y'a lajɛ ko jogo fila seli la mais ale ye jogo fila mun seli o tɛ ka kɛ e ka jogo fila ye ala kɛra o k'i ka mun seli yanni k'i sigi donc k'a bɛ cogoya min na ko nin fana b'o cogo kelen de la o la n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ye kɔrɔfɔ mun b'a la ni a ka girin kosɛbɛ nka malikiya kitabu dɔ kɔnɔna la i n'a fɔ Sharhul Adawi ala Khalil ale kɔnɔna la sɛbɛnni dɔ bɛ yen k'a fɔ ko olu ka dɔnnikɛla dɔ y'a ye o ka maa fɔlɔ tɛmɛlen dɔ y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ istikhara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ka seli k'a ye ka duwawu kɛ a ye ko ka d'a kan ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ne maa mun sela aw cɛla ka a balima dɔ nafa ne fɛn dɔ k'i ka a nafa ni a ye o la olu y'a ye nin cogoya in de la nka n'i y'a lajɛ nin hadisa mun n'o y'a fɔ hadisa in tɛ nin bonda la nafa bonda ka ca ka kɛrɛnkɛrɛnya ka a bila nin bonda la o mako bɛ dalilu de la o kama hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ dɔnnikɛla dɔ y'a fɔ olu ye istikhara lajɛ k'a kɛ duwawu dɔrɔn ye nka n'i y'a lajɛ o tɛ kɔrɔfɔ kɛnɛma ye kɔrɔfɔ girinma ye duman ye o de ye k'a fɔ ko mɔgɔ yɛrɛ de bɛ istikhara kɛ a yɛrɛ ye nka k'a fɔ karisa ye karisa duwawu kɛ n ye n bɛ nin ko in na hɛrɛ bɛ mun na ala k'a latigɛ n ye a bɛ duwawu kɛ ka d'a kan duwawu kɛli hɛrɛ sɔrɔli la ani ka wuli ka jɔko fila seli ka sɔrɔ ka duwawu kɛ a kɔfɛ olu tɛ kelen ye solatul istikhara o ye istikhara seli kɛli o kɔfɛ duwawu bɛ tugu a la duwawu jala o n'a kiti don mɔgɔ bɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye basi t'o la nka ka jɔko fila seli a ye ka istikhara k'a ye a tɔgɔ la
o de dɔnkɛla fanba ka kɔrɔfɔ y'a jira k'a fɔ k'o tɛ fɛn sabatilen ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen, ɲininkali fan filanan ye mun ye, o de ye k'a fɔ ko a tigi sugola ka fɛn dɔ ye ko ka nin kɛ o kunkɔrɔ. O la fɛn fila b'o fana kɔnɔna la. A fɔlɔ ye jumɛn ye? Ka baara kɛ ni sugo ye istikhara kɔfɛ, lasulu tɛ o la. Alakira sallallahu alayhi wa sallam hadisa fɛn fɛn mun nana ko a ye istikhara ko fɔ a la, a si tɛ yen ni alakira ko k'a fɔ k'i k'a kɛ tan walima i k'a kɛ tan. O la dɔnkɛlaw ko k'i b'a dɔn ni mun ye ko nin ye i ka istikhara jaabi ye, o de ye dusukun mana mun minɛ ko la, i ka o ta k'a fɔ k'i b'o labaara. Ko jaabi mana taa ban mun na, o kɔrɔ ye ko de ye ka hɛrɛ ye. N'a y'a sɔrɔ ko furuko don misali bolo ma, e y'a kanu ka muso dɔ furu, e ye istikhara kɛ a la, e ye istikhara kɛ a la, e tola istikhara kɔnɔna la, i bɔla fɛn dɔ kalama muso in ka ko la mun y'a ko nege bɔ i la, e yɛrɛ sinna k'a fɔ ko nin ko in yɛrɛ ko an tɛ nin dabila, ne tun tɛ nin bɛɛ dɔn, n bɔla nin kalama. O jaabi mun kɛlen ye dɛ, o de ye ka istikhara jaabili. Walima e y'a ko daminɛ don o don e bɛ ka bɔ ɲuman de kalama ka taa, nka kana i kɔnɔlagaw ta de ye dɔrɔn, ka d'a kan olu ka istikharaw kɔnɔna la ne furuko don, o b'a fɛ ko ala hali n ka hɛrɛ t'a la, n ka hɛrɛ k'a la k'a diya, olu b'o de fɔ. Donc e ye ka istikhara kɛ a kɛcogo ɲuman na, i ye ko ta Alahu Taala bolo, ka d'a kan mɔgɔ bɛ istikhara kɛ waati min na a b'a sɔrɔ e yɛrɛ min ɲɛna ta dɛ. O de kosɔn n delila k'a fɔ yan ka tɛmɛ, mɔgɔ caman bɛ fili istikhara la. I bɛ istikhara kɛ waati min na o b'a sɔrɔ choix t'i bolo, ko in kɛla tan, a kɛla cogoya wɛrɛ la, i jɛnen don n'a bɛɛ ye, nka e yɛrɛ nin dalen don kelen de kan, ko n ka istikhara kɛ o la, istikhara e y'o kɛ ka ban. Ka d'a kan istikhara kɔrɔ de ko ka hɛrɛ ɲini ko la. Nin ko fila in t'a dɔn mun ye hɛrɛ ye, n bɛna duman ta fila la. Ala mun ye hɛrɛ ye o ta ɲe i k'o diya. Mais ne e yɛrɛ dɔ ta dun, i ka sɔrɔ k'a fɔ k'i b'a jira Ala la. Donc o yɔrɔ in na a bɛ kɛ dɔ wɛrɛ ye. Furuko la mɔgɔ bɛ lajarabi o bonda la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. I b'a sɔrɔ dusukun ye kanu kɛ ka ban ka se hakɛ dɔ ma. Hakɛ in na n'a yɛrɛ fɔla ko in ma bɔ, ale yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko n ye istikhara de kɛ. Ka d'a kan ale nin dalen don ko in kan cogoya min na, istikhara yɛrɛ kun t'o la. A dɔw yɛrɛ la dɔw tɛ se k'a fɔ ko ala n'a y'a sɔrɔ n ka hɛrɛ t'a la kun yɛlɛma ka bɔ yen, o bɛ da istikhara daminɛ ma. Ne nin ko in ye n ka hɛrɛ ye, ala tigɛ ka barika don a la. N'o yɛrɛ dun tɛ sa, dɔw bɛ da yen, dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a da ala n'o tɛ a kɔni ka di ne ye. N'i y'o fɔ i ma istikhara kɛ dɛ. Ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam fila bɛɛ de bɛ yen. N'i ka hɛrɛ b'a la sɔrɔli, o deli. N'i ka hɛrɛ t'a la, a ka kun cɛ ka bɔ i kan k'i kun cɛ ka bɔ a kan. Hɛrɛ bɛ mun na o sɔrɔli, i b'o deli. Nin de ye istikhara ye. O kɔrɔ ye fɛn fila de bɛ yen, a fila bɛɛ ka kan e bolo. A kɛla nin a ma kɛ nin, a bɛɛ ye kelen e bolo. O la ni e donna ko la, a ko bɛ ka diya i ye ka taga don o don i bɛ ɲuman de mɛn a ko la, i ko sisan kɔni bɛ don ko la. I nana don ko la ka taa se yɔrɔ dɔ la, ci nana bila k'a fɔ ko faw tun ye layidu di mɔgɔ dɔ ma muso in ka ko la. Khalas, i b'a fɔ ko hada huwa al-khayr. Al-khayru fi ma ikhtarahu Allah. N ka istikhara jaabila de. Ka d'a kan faw ka layidu dili mun kɛla, o ye kɛla sababu ye k'a bali ne ma. N ka hɛrɛ de t'a la. Ni n ka hɛrɛ tun b'a la, faw tun tɛ se ka layidu di, ala tun b'o bali layidu dili ma fɔ ne b'a sɔrɔ. Donc ne o ɲɔgɔnnaw kɛ k'a fɔ ko n ye istikhara kɛ o bɛɛ la a ma ɲɛ. Donc istikhara tɛ k'a ma ɲɛ dɛ, a kɛra mun ye o de ye ma hɛrɛ. O bɛ cogoya mun na, i donn'a la, a ko bɛ ka ɲɛ i bolo ka taa ka ɲɛ i bolo, fo ka taa e yɛrɛ bolo da a kisɛ kan. Alhamdulillah, ne ye istikhara jaabila ye, o de ye hɛrɛ ye, wa Alahu Taala bɛ barika don o fana de la. Ala kɛra ka kumakan foyi tɛ yen, k'a ko n'i sugola ka jɛman ye o kɔrɔ ye k'a ka ɲi, n'i sugola ka finman ye o kɔrɔ ye k'a ma ɲi, o t'a la. Walima hali e yɛrɛ datɔla k'a fɔ ala n ye istikhara kɛ, n'a y'a sɔrɔ n ka hɛrɛ b'a la fɛn jɛman jira n na, ni n ka hɛrɛ t'a la fɛn finman jira n na, nin ma bɔ ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. O la ne bato n'a bɔla kira yɔrɔ, kira y'a di ka dan yɔrɔ mun na n'i y'o sago, o ye kɛtɔla ye ka bida de labaara. O kosɔn n yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔw bɔla ne istikhara siko ko in ye yɔrɔ mun na, ko n'i ye fɛn finman ye walima ye jɛman ye, kuma bɛɛ mɔgɔw bɛ ɲininkali k'a la, n ye istikhara kɛ nka n nana siko ka jɛman ye walima n sikola ka finman ye walima n sikola ka ye jɛman tɛ finman tɛ.
donc o bɛ fɛ ka dɔ fɔ o kɔrɔ ko a donna lajɛli bonda la i y'a di ala ma ko ala mun ye hɛrɛ o ta i k'o di yan i bɛ sigi ka ala de kɔnɔ n'a y'a latigɛ cogo min i bɛ jɛn ni o ye o de ye istikhara jaabi o la sugo ko tɛ a la saraka bɔ fana tɛ a la k'i b'a fɔ ko ala kɛra y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam fo ne yɛrɛ y'a bɔ i yɛrɛ la k'i yɛrɛ masurunya ala la ni baara ɲuman dɔ kɛli ye o kɔnɔna na ka ala deli tuguni halisa i ka hɛrɛ bɛ mun na ala taala ka o ɲɛ i bolo o ye atawassul bil amali salih ka yɛlɛyɛlɛ sen da ka se ala ma n'i ka baara ɲuman ye walasa ala k'i ka laɲini k'i ye o bɛ se ka don o bonda la nka k'a fɔ n'i ma nin saraka in bɔ a tɛ ɲɛ saraka tɛ yen istikhara la sugo t'a la ala kɛra mun d'a ma sallallahu alaihi wasallam ala k'an bɛn sababa ma. amin ya rabbal alamin. Ni o tɛmɛna ka bɔ shefu duniya n balima lajarabitɔ dɔ ye ale ka ɲininkali ni ala ye mɔgɔ min lajarabi ni bana ye misali bana min ye prostate ye bon prostate nana se hakɛ dɔ la fa nana cancériser a laban ka cancer ye a b'a o furakɛli la ko dɔ k'a ma ko o fura ye i yɛrɛ mana sugunɛ kɛ bawulu kɛ i k'o min ka tila k'o kɛ ka jɔsi ko yala silamɛya la ko yala ka sugunɛ mun i la walima ka sugunɛ min ko yala ko sariya la k'a bɛ bɛn wa. alhamdulilahi rabbil alamin ala k'an ni sababa bɛn silamɛya ye sanuya diina de ye nɔgɔ bɛ bɔ sitana de yɔrɔ kuma bɛɛ lajɛlen na silamɛya ye sanuya diina ye soma bana ye ala ka latigɛ de ye furakɛli fana ye ala ka latigɛ ye alakira ko alayhi salam ma anzala Allahu da'an illa wa anzala lahu dawa'an fatadawu wa la tadawu bi haramin ako hadis wala ma ja'ala Allahu shifa'akum fi aw dawa'akum fi haramin alakira ko alayhi salam ko ala ma bana shi jigi fe ka so ala ye fura jigala mais e ba so sa dola alimahu man alima wa jahila man jahila absa kala ba fura en donya di madoma absa ka fura donya be dugo mado fona banay donya afra banay fura ala absa donya di modoma absa donya dugo modo fanana na ko ka re frake na au kana au re frake ni harami au ka re frake da au kana re frake ni harami hadi sore la wafu ko ala ma au ka fura bla fena muye harami sura dron tate fonf me ko shara ko ni ne harami e ba soro islamia ka frato la afra halala o be soro o de be nyini et puis banaye ala ka la jarabuli muye ni adamade mere koroshi kana to ka kuna ga soro na sababu yayi parce que fi'lan bi ne makena ni yamani limaniyata ne tura kam ko ka kuma kan belame do be do feya do feya ne radio dale ebe famunu me bana frola to kara do ne mo gasara ma kunu no dron ta kwani e gana miri bana fuela ko monta ko fo no me abansor men ketani ronin be lakin so mo joli be o skal mo ka bana ba to bulu aw fare mangana na le radio la meka ardo le bidron masha Allah to ga plus babe abe mangachi donata na fraya ni ngana nai awe o be ke na fantola sinitu na bara jomu nga ba do la dro fona masha Allah do re fole noy po awre be to la fo madara ta bi haram mi rekono bal do re be o ba tigi ta to amunu na e dugu sewni non ta lawa ta sa franga fa kero dola donc femu ka kuma yin la surna suguna te adamaden suguna o te islameka furai ka ba ko eba mi wala be farkulo joshina suguna re mini suga ngole no ko jugu bon ne go bere frakani ala e femu harame e kan bana yi ala ka la jarabili do e bla ka ala dimin ko de ko bo fana frakala ala ma fare ka do de be fara dimin kan da me mu fame do de ka tira mo ala ka frare manda ma ka bo ka la shadama mais akana re frake abada ne suguna inte fray ena fo ka fo ko be mi uya farkulo be joshini ay parce que shitana de fen ngori ande la fo kenenka doga yingal de la kana yere fana gelaba al musodu gelaba ni che sumo ni on jogo duba kono ba ale kana muneke walisa nani du mo be bana chebe be flel grado kama ko muya che akato akaskuna ka do che kono et puis munye duden to aka to na yaskuna ka na abare sanya
abo jimna ko do duden to kono fa e c'est-à-dire fe mire fen nogole ni bo puis e bo karama ga tigere sana fa question bla kana fa le sarana parce que no kunte neo soro no de dravas nyon joli be don me mo go nege kuma kunta la soro me suguna fen nogole ni wa ana frate wa amine haramune kere farjo shino fana haramune ana fra fo itala ala kan sawaba aywa ambe haketo ni mo fe ambo babu joro la ka nga wati toni dafa ni jaga nyingalu ina fa ya fo tikomna ulu dobe ambulo al imam usman salih mo mi kalula barakela ko be jaga bo kan nafulo la chodi ala kan be sawabam amin ya rabbal kalula barakela be jaga bo nafulo la chugumna o de abe fɛn mun sɔrɔ kalo kɔnɔ ni a ye o sɔrɔ k'o mara a y'a ka musakaw bɔ a la ka se ka dɔ sɔrɔ k'o mara o dɔ mun n'a y'o sɔrɔ k'o mara n'o sela jaga hakɛ ma san mana yɛlɛma k'o to a kunna ka sɔrɔ a bɛ jaga hakɛ in na walima dɔ fara a kan a bɛ jaga bɔ o de la nka ni o tɛ jaga bɔli sariti dɔ ye ko san ka yɛlɛma ka jaga nafolo to i bolo tɛ fɔ kalo kalo k'a ka fɛn bɔ a la ka d'a kan n'a fɔra kalo kalo k'a ka fɛn bɔ a la ale ka kalo musaka dɔ bɛ se ka caya n'a ka sara ye o la sariya bɛna fɛn minɛ a bolo fɛn mun b'a la n'o tɛ a se ye o hukumu kɔnɔna la n bɛ misaliya di mɔgɔ mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ale bɛ 20,000 sɔrɔ kalo la 20,000 in mun n'a b'o sɔrɔ janvier la misali bolo ma a ye 5000 mara février la ka 5000 mara mars la ka 5000 mara avril la ka 5000 mara o kɛla 20,000 ye o kɔfɛ mai la a ye 5000 mara juin la ka 5000 mara o kɛla 30,000 ye juillet la ka 5000 mara 30,000 ani 5000 août la ka 5000 mara a sera 40,000 ma a bolo mara la ale kɔntena tɛ o cogo la k'a ta août in na sisan o kɔrɔ ye ko jaga bɔ ale ka o bɛ daminɛ san wɛrɛ utu la o san wɛrɛ utu n'o nana se ka sɔrɔ dɔ farala a ka 40,000 kan walima 40,000 bɛ a cogo la a bɛ jaga bɔ o de la a ye mun sɔrɔ k'a dɔn a ka denbaya la k'a kɛ sosaraw ye k'a kɛ finisɔngɔw ye k'a kɛ nasɔngɔw ye k'a kɛ furakɛli wariw ye sariya tɛ a kani o si la n'a ye o 40,000 sɔrɔ k'o mara yani utu wɛrɛ cɛ ale mago nana jɔ 40,000 na fana k'o dun o uti nana sɔrɔ wari mun b'a ko a tɛ 40,000 bɔ sariya tɛ jaga ɲini a fɛ ka d'a kan Allahu Taala ko an bɛ alikɔrɔna kɔnɔna la ko Ala kɛra o bɛ nin ɲininka mun de ladagala o ye nafagati la o bɛ mun nafagati Ala ka sira kan ko Ala kɛra a fɔ ye fɛn mun mana ji di o yɛrɛ mago sanfɛ k'o b'o de nafagati sariya t'a fɔ ten dɔrɔn ko i ka wari sɔrɔ dɔrɔn k'a bɔ nka e yɛrɛ mago mun b'a la e y'o bɛɛ dilan ka ban halisa ka dɔ to i bolo o sela hakɛ ma jaga kan ka bɔ mun na san yɛlɛmanaw kan i bɛ jaga bɔ o de la nin de a bɔcogo ye a tɛ fɔ fonctionnaire ye ko n'i ka sara ta k'i ka jaga bɔ a la ka d'a kan silamɛya sariya la kalo kalo jaga tɛ yen nka san o san jaga de bɛ yen san bɛ taa yɛlɛma k'a sɔrɔ e yɛrɛ tilala i ka musakaw la ka ban pewu ka mun to i bolo n'o de sela jaga bɔli hakɛ ma i bɛ jaga bɔli daminɛ o de la nka hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i ka sara ye 1,000,000 de nka i ka dépense mun n'i b'a kɛ kalo kɔnɔna la 1,000,000 walima dɔ b'a 1,000,000 sanfɛ san taara yɛlɛma k'a sɔrɔ i ye fɛn o fɛn mun sɔrɔ i y'a bɛɛ dépenser sariya t'a fɔ ko i ka a lajɛ san kɔnɔna la i ye 1,000,000 hakɛ mun sɔrɔ 12,000 mun sɔrɔ k'i ka 12,000 jagabɔ a tɛ yen i y'a dun ka ban a b'i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ jago la ale ka jago kɔnɔna la a ye wari minnu sɔrɔ n'a y'o dépenser sariya t'a fɔ k'i ye fɛn o fɛn mun sɔrɔ k'o dépenser o bɛɛ jate k'o jaga bɔ o bɛ cogoya mun na nin fana ta b'o cogoya kelen de la Ala ka faamuko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ Ala ka sababa bɛn imam y'a fɔ cogo min na a bɛ o cogo de la jaga gulonnen no a ka nin sabu dafa san ka yɛlɛma a kan hakili bɛ Sheikh Yusuf al-Qaradawi a delila ka fatwa dɔ fɔ o ye question na poser a kunna ka ye minnu ye fonctionnaire ba ninnu ye dɔw ko olu bɛ i b'a sɔrɔ o bɛ se ka 5 millions bien combien de bon o bɛ se k'o ɲɔgɔn ta kalo la kalo o b'o ta
mais wala adama de me cogo de e ka sarabe ke cogo ka kungo fana be bonya ka se o degré de la mais wabo ko ba soro samina ban filan ka soro fentoru sadar warmugo maralente mais e taba fana ko le fanta en fana ponya e haklite foto en kono kuma bere ngon me fana ko nen dola tatri yani wati ro tan se ga nyeri nga aba mum fe ga fo ko no yo ka sarata ko be 2,5 sadar ko bo bola kalo mado ali bi me fonction danga jamana ka munum bake Côte d'Ivoire surtout Côte d'Ivoire koni akachala Côte d'Ivoire cadre bakadogo ka wa islamé munun te baraka ni fato nyere kuma me o ledda depuis na ami bichabe samgan bobo quoi nya kuma mo lo baraka nay puis o ya hakna do anga jamana mo ko do fanana mais nya mako ko ne me chena nga se ka ko inda lulu nyinin ka etun kurai ka ininga do de tay mune na la sona misko kan wati o reche ko ni pour ya ka do ga ko ni kuma farabe ko na ni beta me anga jamana kuna fonction do bake mais fato amino Cheikh Zul Kardawi de afo kuma info nga tani samgan koy ko dar kawe baraka na kusbe al Burkina refana o bana fana nga kadru do mo ka baraka nay no e ka sarata kalo o be 2,5% bo ala be o ade ani izin tigu hatta kata se remorku tigu fanama munu me remorku na rino be kona sima mun soro ani munu be immeuble baw la location awolu beblam ne kelengono parce que afena ko wa atu haqqa wa yani yawm hasadihi ama bla jagoni fem nangono ngaya bla ena fo sere tabe soro tumuna ani sanboro sanun tabe soro tumuna aya dolum nangono mais nala sonambe detail nyayinin kusbe yani anga sigura cha inshallah taala ala kan sawaba ayo anga nyini ngalaba Imam Usman ni mogomi ni jurube ela e furumuso dun ye sɔrɔtigi ale ka nga ka jaga bɔ ko yala bɛɛ bɛn sariya la ale ka jaga bɔ ka den ma e ka se k'i kana juru sara yali sariya la o bɛɛ bɛn e ko minɛ wa to bala kan bɛ sɔgɔma ma ko nin tɛ kɔnɔ la ka dɔ yɛrɛ nin ɲininkali nafamanba don kosɛbɛ a bɛ tali kɛ fɛn mun na o de ɲala furumuso n'a kɛla sɔrɔtigi ye a sigila cɛ kunna furu la mun tɛ sɔrɔtigi ye dɛsɛbagatɔ don sariya ye maa minnu ko fɔ ko jaga ka d'o ma ne cɛ kɛla olu maaw dɔ ye ɲala jaga bɛ se ka di a ma wa ni ɲininkali a jaabili bɛ se ka taga Alakira ka hadisa dɔ ma sallallahu alaihi wasallam hadisa mun n'a bɛ Tirmidhi kɔnɔna la k'a fɔ ko Abdullahi ibn Mas'ud kuma mun na ne Alakira ye muso su ka bila saraka bɔli kan Abdullahi ibn Mas'ud ale furumuso tun bɛ Zainab a ye a laɲini ko a bɛ saraka bɔ Abdullahi ko a ma ko a k'a di ale yɛrɛ ma ale ye dɛsɛbagatɔ ye a ko ko ayi n tɛ se k'a di ma fo n ka taa di an ka taa Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a taara Alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'a ɲɛfɔ kira ye ko ale y'a laɲini ka saraka bɔ ale cɛ Abdullahi ko ale ni saraka ye minɛli ka kan ɲala a bɛ se k'a di a bɛ se k'a d'a ma wa Alakira k'a ma sallallahu alaihi wasallam ko awɔ a y'a fɔ cogo min na a bɛ se k'a di a ma o la ni hadisa mun ne a fɔla saraka bonda de la kɛrɛnkɛrɛnna bolo ma nka a ma fɔ jaka bonda la o la dɔnnikɛlaw ko saraka ani jaka a bɛɛ lajɛlen ye laɲini kelen ye ko ka d'a kan Alahu Taala yɛrɛ jaga wele saraka la k'a fɔ ko innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin o cogoya kelen na ko Alakira ma khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim nin bɛɛ lajɛlen fɔla jaga de ma ko sadaka o kama o ko ni hadisa mun n'o nana o hadisa bɛ don nin kiti kelen kɔnɔna la o la o b'a jira k'a fɔ ne cɛ kɛla ko juru karilen don a kan na a bɛ bɛn muso ye a k'a ka jaka di cɛ ma a ka juru sara ni a ye basi tɛ a kɛli la o la a k'a di cɛ yɛrɛ ma o de ye ni kɛli ka kan nka kuma dɔ la n'a y'a dɔn k'a fɔ jaga in mana di cɛ ma walima jurulatigi wɛrɛ don ni jaga dila a ma a tigi tɛ juru sara a bɛ sɔn k'a bila a kunna ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ ale la sariya la a bɛ bɛn a ye a ka taga jurulatigi fɛ ka cɛ in yɛrɛ ladɔnniya maa mun ka juru b'a la ka juru in sara ka segin ka na n'a ye ka a papiye d'a ma bɔn i ka juru tun bɛ a sarala ni jaga ye k'a bin ka bɔ i kan na ka d'a kan ko ni Alahu Taala ka kumakan lajɛ
ala ko innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina nani folo mun fola lil fuqara'i lamun donawla wal lamu tufidu al milkiyya ne lamun fola abe fent yata abe dama ka ke atay fantan tege langulumbe ola miskina fana mumbe ne femba bulonga tabo bola mamunun be ne sharia ye olu bila jaga baara la mun be baara kɛ ka magasin kɔnɔ olu tɛ dɛ nka sharia ye minnu bila baara la o de kosɔn ko Ala taala ko wal amilina alayha a m'a fɔ ko wal amilina fiha ko alayha tufidu al wilaya a fɔra ko a baara kɛbagaw a kan o kɔrɔ ye ko sharia de ye o suganti fama de ye o suganti k'o kɛ a baarabaga ye wal muallafati qulubuhum ay wal muallafati qulubuhum abidin fanama mɔgɔ mun b'a la n'o dusukun bɛ ladili la wa o kɔfɛ wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabil ani maa minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ juru karilen don olu kan na a bɛ di olu ma o kosɔn ko lasuli ye mun ye a bɛ d'a ma a ka taa juru sara ni a ye nka n'a yela k'a fɔ ko a tɛna juru sara ni a ye ale t'a tɛgɛ ko tamiliku don tuguni mankutu mun y'a to n'a kɛla jaga minɛbaga ye n'o de ye gharimuna yɔrɔ in ye o yɔrɔ in na o b'a to juru yɛrɛ bɛ sara ka na di a ma dɔnnibagaw k'a fɔ k'a bɛ kɛ nin cogoya la o kama muso ye ɲininkali mun kɛ a bɛ bɛn a ye ne dɛ se t'a cɛ ye ka juru sara sababu t'a bolo a bɛ juru sara ni mun ye a bɛ bɛn ale k'a ka jaga d'a ma a ka juru sara ka bɔ a kan na i n'a fɔ hali n'a y'a sɔrɔ juru t'a kan na nka fantan don dɛsɛbagatɔ don fɛn t'a bolo a bɛ bɛn a ka jaga di a ma nin yɔrɔ in na dɔnnikɛla dɔw kumana o la olu ko k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ a bɛ tila ka na cɛ in de balo muso in de balo ne o jaga nafolo kelen in ye dɔnnikɛla dɔw ma sɔn a ma ka da nin yɔrɔ in kan o ye hadisa dɔ mun ye Zeinabu ka hadisa ye o y'a kɛrɛnkɛrɛnya k'a kɛ saraka ye nka kɔrɔfɔ mun ka girin hadisa in ma saraka bɔ saraka la hali n'a y'a segin k'a d'a ma a ye mun di muso ma muso m'o sɔrɔ k'ale ka jaga dɔ don nka muso y'o sɔrɔ ko a cɛ ka balo don k'a d'a ma cɛ y'a sɔrɔ sira mun kan o de ye k'a fɔ ale y'a sɔrɔ jaga sira kan fo n'a y'a sɔrɔ muso mun bɛ fɛɛrɛ kɛ o fɛɛrɛ n'i y'o kɛ o tɛ jaga bɔ fana ye o ye fɛɛrɛ jumɛn ye ale b'a ka jaga bɔ a b'a bila so kɔnɔ komi se t'ale cɛ ale de bɛ nasɔngɔ bɔ la o la ale ka jaga in ale bɛ to k'o kɛ nasɔngɔ ye ko se t'ale cɛ ye n'i y'o kɛ a ma bɔ dɛ ka d'a kan dɔnnikɛlaw ko la tubarra'u dhimmatu fi dhakati illa bil ata'i wal akhdhi ko jɔn kan tɛ hɔrɔnya k'i kan jɛya ka bɔ jaga dili ma o tɛ kɛ fo dili ni minɛli ka sɔrɔ ni e yɛrɛ de y'a di ka tila k'a minɛ nin tɛ jaga bɔ ye dɛ ka d'a kan muso dɔ bɛ se ka sɔrɔ o de ye a taara la ka yɔrɔ ta ye sinon question ninnu cimo de kɔnɛlakaw de bɛ question posé o cogo la mais ni e ye mun fara kan o y'a tɔɔrɔ la ka man ta de voilà donc k'a bɔ k'a bila ko muso tɛ ne cɛ ye donc n bɛ to k'a kɛ ka nasɔngɔ ye ne de bɛ nasɔngɔ bɔ n'i y'o kɛ i ma jaga bɔ dɛ donc o bɛ cogoya mun na tuma dɔ la hali mɔgɔ dɔw bɛ nin kɛ yɛrɛ o yɛrɛ ka cɛw yɛrɛ dɔw b'a kɛ n'o y'o ka jaga jate k'a bɔ o b'a bila o t'a di ala ko k'i k'a bɔ de i b'a bɔ a bɔyɔrɔ de la k'a ban k'i yɛrɛ tɛgɛ jɛya ka bɔ a ma nka olu b'a jate k'a da ye o b'a da ye kungo minnu bɛ to ka na dugumɔgɔ dɔ nana tɛ nin cogo in na a b'o bonya ne a ye dugumɔgɔ dɔ nana ne dugu kungo in a bɛ nin di a la dugu association bɛ yen a fɔra ko ka bɛɛ ka nin bɔ ale b'a ta k'a don da fɛ san kɔnɔ a bɛ ɲumanya mun kɛ a bɛ jaga jate k'a mara k'a bila o ɲumanya kɛli kama nin mun filɛ nin ye fili juguba ye jaga bonda la jagabɔlaw ka siralaw taala ɲɛ ala ko k'i ka mun kɛ cogo min n'i m'a kɛ ten e bɛ fɛ i ka sara mun sɔrɔ alaw taala yɔrɔ i t'o sara sɔrɔ a la donc fɛɛrɛ tɛ ɲɛ ala ko la n'i ye fɛɛrɛ kɛ ala ko la a bɛ ko i komi banisɛlakaw ala ko ma ko kana jɛgɛ mɔ sibiri don o ye o ka barajiw da sibiri don dimanche sɔgɔmada fɛ ka jigin kɔ kɔnɔ an kɔni m'a mɔ sibiri don nka jɛgɛ mun ye sibiri don jɛgɛ ye o ye jɛgɛ kelen de mɔ donc nin fana b'o cogoya kelen de la alaw taala y'i bila k'i ka ɲuman wɛrɛ kɛ mun tɛ jaga ye ne y'i ka jaga jate k'a da i bɛ ɲuman mun kɛ san kɔnɔ ka to k'a fɔri o la k'a fɔri ka don o da fɛ fo ka taa san ban o san fana tɛ b'o jate k'o da mun bɛ di i b'o fɔri ka bɔ fo ka taa san ban o kɔrɔ k'e tɛ ɲuman foyi kɛ san kɔnɔ fo n'a kɛra jaga ye dɔrɔn ye
da ne nafolo dun kɛra k'a fɔ k'e ka alijinɛ sɔrɔli sababu ma bɔ a la i k'a dɔn k'a fɔ jato nafolotigiya la ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma. Amin ya rabbal alamin. Balimaw k'aw fo ka waliɲuman dɔn a ka lamɛnni ko ɲuman na k'ala deli min lamɛnna ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen nafalan ye ni ala ye juma natɔ yira na inshallah an na segin yɔrɔ kelen na minnu m'u ka ɲininkali mɛn bi ka hakɛto ɲini u fɛ a bɛɛ lajɛlen b'an bolo yan nka an b'a bɔ a da kɔrɔ dɔɔni dɔɔni de ni ala sɔnna n'u ma mɛn bi don natɔ la u ka to lamɛnni na inshallah ala k'a o yira na wassalamu alaikum wa rahmatullah.